भाई जो कथा कहले मो पुआ मम्मी कते रहले मोर पाखे रहिबो एटा साउंड इफेक्ट है ना अच्छा अच्छा ठीक अच्छी आपण माने बाली यात्रा बुलिले सब ठीक ठाक अच्छी तो अच्छा कौन सब खाइले चिकन खाइले केन हाँ बहु रोसई कर जोई बाली यात्रा रे अच्छा गोटे 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 अच्छा पिला दिन बाली यात्रा मु तो एबे जानि एबे मु बहुत दिन ले बाली यात्रा बुलिनी पिला दिन आपण माने देखिथिबे बाली यात्रा रे 10 टंकिया बंदूक 20 टंकिया कैमेरा एटा सब यूज करछथि ना पिला बेले यूज करछथि 20 टंकिया कैमेरा कथर माने मन पइला 20 टंकिया कैमेरा और पिला दिन तो जाइथिली 20 टंकिया कैमेरा 20 टंका कैमेरा चिलौतला कैमेरा वाला दुकानी मुगला 20 टंका कैमेरा 8 टंका उठे सताओ ओटा किणी आइली मो संग मते कहला एटा 20 टंका मुगल देख भाई 20 टंका रे गोटे कैमेरा किणी ना 20 टंका रे उठेलु फोटो उठेलु से कैमेरा अपन देखिबे टिप टिप करिवे बाघटे हरिणटे भालुटे कुकुरटे एतिकी बाहरिबो आ किछि बाहरिबो रे ए बापर उठिले से बाहरिबो बौर उठिले से बाहरिबो जहार उठा बाघटे हरिणटे कुकुराटे 3-4टा पशु पक्षी थेबे अच्छा एमिति कैमेरा देखि छथि ना नाही 20 टंकिया सेमितिया कैमेराटा किनथेली मु संग पाखु गळैली मु ओटा 20 टंकिया कैमेरा किछि ना अच्छा 20 टंका रे कैमेरा उठेलु ओटा फोटो उठेलु ओटा फोटोटा मारदेली विश्वास करेंगे सागे सागे अंडीरा कुकुर बाहरी पड़ा मुझे साग तू तो रियल रे भल देखा जाऊ गोटे माई कुकुर अंडीरा कुकुर मिशा गोटे देखा जाऊ ना इमित कौन है तू ठाल तोर गोटे उठाई विश्वास करेंगे मोर गोटे मारदेला गोटे बुढ़ा डामेरा का बाहरी पड़ा अच्छा चंदन भाई जाऊ मु देखुची जे भाईଙ୍କର वीडियो मु बहुत देखे आपण मन समस्त देखंती तो सही खुशी रे मोबाइल टा ऑन करके सब्सक्राइब कर दियो भाई के चैनल ठीक आउ थोर कह दियो थैंक यू अच्छा कहानी टा रह गला बा कोन वाला कोब खेली मु मोर मोटे पडोई डांगरा कोड खेली डांगरा कोड भाई भारी पइला मो ब्रह्म जलिला मु पळैली कोडी कहले दुकान मैं की कैमरा दे कोन ओर भाग कुकुर चली बिलाई कोन की कैमरा दे ना 20 टका तने को सोनी अल्फा कैमरा देबी आउ पिला दिने बालीयात्रा जेतु बालीयात्रा आदि चली जी बालीयात्रा विषय मु कहबो बेसी पसंद करबी मंगुलिया तू ठियाबू कहबू ना बसी पड़बू ना ना मु ठिया मु चालची बुलची लोक एमिति एंटरटेन हो रेडी ठीक अछि बालीयात्रा आउ गोटे कथा देखिबे मु मो पिला दिन बालीयात्रा कथा कहूची 20 टका नै आमे जीवू विश्वास करिबने 405 टका खाई गेछि केमिति कहले मु जानि छी जगतसिंहपुरिया लोक आपण बहुत बुद्धिमान लोक बहुत चालाक लोक केमिति कहले टोटल आमे कोले गुपचुप चाट दुकान में पसिबू एते कॉन्फिडेंस रे पसिबू जेम हम बापा दुकान आ खाई सारी एमिति बाहरी पैसा दला जेम हम प्रोफेशनल चोर टोटल घर 20 टका नेगी जाइतु खाइला पेट्रोल अड़ाई 405 टका खाई आसु किंतु आपण माने सेमिति करजुनी आपण माने सेमिति कले फसी जिवे थरे मु खाई कि माने तळ बाट दे बाहरी पळौथली गोटे लोक मोर ता धरि पइला गोटे लोक विश्वास करबी धरि पकेला मते बोला रे कुआडे जाउछु मु कहली मु तळ बाट जाउथल तमे किए धरि पकेला ना तळ बाट खसुतला लोक पे हम एपटे तळ बाट जाबी मुगला तुम कि आलू छल आलू चोपा दल ना आलू चोपा छलची एबे तते धरि पकेले तो पिछुर चोपा छली आउ गोटे कथा बड़े कथाटे बाली यात्रा रे मोर पिला दिने मो कॉलेज टाइम स्कूल कॉलेज टाइम रे गोटे सुंदरी झियोटे देखा झियो कथा कहले तो कहले को होछ देखो हे भगवान सुंदरी झियोटे देखा वाह झियो कथाटी आगु बढ़ेगा सुंदरी झियोटे देखा मु कहली कथाटी टिके आगु बढ़ेगा दरकार कथाटी टिके आगु बढ़ेगा दरकार मु पहुंच गली मु टिके अल्प कर आखिटा मार देली आखिटा मारी देली आउ सियारी नो नियारी छना अच्छा टोटल गीताड़ उड़ीबा की एटा को शादी जीवा मु आखि मार देली
ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେପଟୁ ସିଏ ବି ହାଲକା ଇସାରା ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଟେଷ୍ଟର ଜଳୁଛି ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଟୋକା ଯଦି କଥା ନ ଧରିପାରିବ, ଆରେ ଟେଷ୍ଟର ଜଳୁଛି ମାନେ ରେଡି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ସବୁଠୁ କଣ କଲି, ମୁଁ ଆଉ ଡରିଲା ପିଲା ନୁହଁ, ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ମାଗିଦେଲି। ମୁଁ ତମ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅ। ନା କ୍ଷମା କରିବେ, କଲେଜ ଟାଇମରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲଫଡା ହେଇଥିଲା। ଘରେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହାତରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛ ନା ସେଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ କଣ ସିମ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି? ନା 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 ସିମ୍ ଆମ ଘର ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ମାମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଲା ପରେ ସିମ୍ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦିଅ। ନା ନମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତମ କଲେଜରେ ତ ପଛରେ ଯୋଉ ଟୋକାଟି ପଡିଥିଲା ସେ କଣ ନା ଟିକେ ସାଇଡ ହେଇଯା, ତାରି ଫୋନ ଆଇଛି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଫସିଯିବେ। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଝିଅ ଏଇ ଭଳିଆ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଫସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୀତ ଆଡକୁ ଟିକେ ଯିବା। ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ। ମୁଁ ତ ଗୀତ ଗାଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଗୀତକୁ ଭଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜାଣେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏପଟୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରେଡି? ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା, ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ମନା, ଛୁଇଁବା ମନା, ଛୁଇଁଲେ ତ ଖାଇବ। ନା 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 ହାତ ଲଗାନା। ମୋ ସରଳ ସାଙ୍ଗଟି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, ପଚାରିଦେଲା, କହିଲା ଭାଇ ଗୀତର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା କଣ, ମତେ ଟିକେ ବୁଝା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରେ ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା, ମାନେ କବି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଆଳି ଛେନାଟି ନରମ, ବାକି ଯୋଉଠୁ ଛେନା ଆଣିବ ଟାଣ ପଡିବ। ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବା ମନା, ତାମାନେ କବି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବା ମନା, ତାମାନେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଛେନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଉଁଛି, ସେ ଛେନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଉଁଛି। କବି ସେଠି ପାଟି କରି ମନା କରନ୍ତି କି ନା 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 ହାତ ଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ହଳଦୀ ଗିନା, କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ହଳଦୀ ଗିନା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ କହିବା କଥା ତ ଗିନାଟି ଯଦି କିଏ ନେଇଯାଇଛି, ଗିନାଟି କେତେ ଟଙ୍କା? ଗିନାଟି କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କାର କଥା, 10 ଟଙ୍କାର କଥା। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗିନା କିଣି ଆଣି, ତାପରେ ଟିଭିରେ ଆସି ଏତେ ହଲାଉଲା, ଟିଭିରେ ଆସି ଏତେ ହଲାଉଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ରାତି ସାରା ବାର ଲାଇଟ୍ ଦୁକୁ 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 ଦୁକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଥର ମନା କଲେ ଲାଇଟ୍ ଟା ବନ୍ଦ କର, ଏଠି ଦୁକୁ ଦୁକୁ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଜଳିକି ରଖୁ। ରାତି ସାରା ବାର ଲାଇଟ୍ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ଦୁକୁ। ମୋ କହିବା କଥା, ରାତି ସାରା ବାର ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହଉଛି, ସୁଇଚ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସୁଇଚ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ବଲ ପଡିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣ ଏତେ କୋଉଠି ଆଉ କଣ କହିବି ଡାଇଲଗ? ନିହାତି ନିହାତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି, ପ୍ରେମ ଉପରେ କହିବି। ଟୋକା ମାନେ ରେଡି ତ? ଇଏ ଭାଇ ଜଣକୁ କହିଲା ବେଳେ 5 ଜଣ ହବ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ ପୁରା ମାଣ୍ଡୁ ଛାଉଣ୍ଡ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଭଗବାନ, ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ ମାଣ୍ଡୁ ଛଡେଇବି? କଣ ଝାଡୁ ବାହାର ଖାଇବି ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ରେଡି? ପ୍ରେମ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ କହିବି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ଭାବି, ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଏ ଆକୁଳ ନ ହବ ଭାଇ? ଆକୁଳ ନୁହଁ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ। ମୁଁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏଇ ଫାଇନାଲ, ଏଇ ଫୁଲ, ଏଇ ଫାଇନାଲ। ଅନୁ ଆଗରେ ଅନେଇଦେଲା ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନୂଆ ଭାରତ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରେମ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନୂଆ ଭାରତ କିଏ କରିବ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ତମ ଚୁଟିରେ ଆମ ଟୋକା ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି, କାଲିକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚୁଟି ଲଗେଇକି ବୁଲିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ଜୋରଦାର